ו-36 הם נסתרים לגמרי. כך מביא הגאון מווילנה, יש מחלוקת, יש אומרים 36 בארץ ו-36 בחוץ לארץ, יש כמה דעות. אתה מכיר את הדעה השנייה, אני רואה. moi je connais la première דעה. ואני בקלי קלות יכול לומר, ce soir je pourrais dire très facilement que la Torah de Rabbi Moshe Ederi, que ce grand tzaddik qui avait une aura toute particulière, qui était pour certains cas, je dis, au-dessus de la halakha, comme un chassid. À pied halakha, ça ne correspond pas, mais on n'est pas à son niveau, comme Rabbi aussi, qui prenait une kala sur ses épaules. Comment tu prends une kala sur tes épaules? Nous ne m'avons pas marié. Ah ben, je dit non, il y avait une chaise. Avant que tu prends une kala sur tes épaules, il y a des cas exceptionnels chez les tzaddikim qui nous dépassent. ורבי משה אדרי עליו השלום היה אחד מ-36 צדיקים שעליו העולם עומד. Je peux vous dire une chose, יש הרבה בבות היום, il y a énormément de בבות. יש בבא קמא, בבא בתרא, בבא מציאה, בבא שידי. Il y a 2 ans, c'était des videurs de boîtes de nuit, sans rappeler les fautes. Aujourd'hui, c'est des babottes que quand ils te parlent, ouh, je vois que tu as mangé des pâtes hier. Et l'autre, trop fort. La Sitra Hara, elle a beaucoup de force. Rabbi Moshe Ederi, alav shalom, c'était quelqu'un d'exceptionnel à un degré que jusqu'à aujourd'hui, je n'arrive pas, quand je repense à travers mon étude, à ce que j'ai vécu avec lui, je me dis, mais mon Dieu, qu'est-ce qu'on a raté? Atam omrim tzadikim. לא זכינו להכיר אותו, אל תתייבשו, גם אני לא זכיתי להכיר אותו, וגם פטריק לא זכה להכיר אותו, וגם לא שמתה לו. אכלנו איתו, דיברנו איתו, אבל להכיר אותו לא הכרנו אותו. למה? Pourquoi on l'a pas connu? Parce qu'on n'avait pas le niveau pour qu'il se dévoile. On n'a pas le niveau, qu'est-ce qu'on avait le niveau? On venait le voir, באנו לראות אותו, בעיות כספיות, כסף. יש לי בית משפט, j'avais un procès, j'avais problème d'argent, le massacre nassa comme ça, problème de maladie, problème de שלום בית. אז היינו באים לראות אותו, מה שנקרא, על קליפת הפרי, אבל לא על הפרי עצמו. Et qu'est-ce que je pleure ces moments-là? Qu'est-ce que j'aimerais aujourd'hui pouvoir le voir et lui dire, dans Mishnah Berurah, c'est pas marqué comme ça, explique-moi. Il y a la Tfadal, bon Inachem, on ne savait même pas ce que ça voulait dire, c'était l'époque des mystères de l'Ouest. Posez-moi des questions, je connaissais. Mais à l'époque, on était à côté, assis d'un géant. ופעם אחת, אני גיליתי מיהו, על ידי חזן, שהוא ידע את העברית, למד בישיבה, למי שרבי משה אדרי, c'est moi qui l'ai emmené. Et je l'ai présenté à Rabbi Moshe, et ils ont commencé à parler en hébreu entre eux. אז אני ישבתי לצידם, c'était comme ça, j'avais 17 ans, j'étais fier, et je disais à mon rab, vous lui répondez? Il répondait, style, je vais parler pendant 3 heures de vous, peut-être pas la honte. Et lui, il me posait la main comme ça, il me dit, calmez-vous, pour respirer dans la vie. Top. Quand je me suis parti, j'ai dit à ce Khazan, qu'est-ce que tu penses de mon rab? Fier, yani, Habibi. Il m'a regardé, il m'a posé la main sur la mienne, il n'est pas comme toi, tu m'as dit. Atalo makiroto, atalo edamiu. Voilà ce que m'a dit ce Khazan. Il a parlé pendant une demi-heure avec lui de Torah. Il m'a dit, tu ne te rends même pas compte de la Torah qui est en lui. Tu es trop jeune et trop inexpérimenté en Torah pour comprendre. Il est encore beaucoup plus grand que les miracles que tu me racontes. Pourtant, il n'a pas fait de miracle avec lui. Je sais une chose, c'est qu'ils ont parlé beaucoup. J'entendais le mot Brachot, Sanhedrin, des mots comme ça, mais je ne comprenais pas ce qu'ils disaient. Mais ça m'avait marqué parce qu'en revenant sur ces mots, les ont trouvés dans l'étude, j'avais compris qu'ils parlaient mamage de Torah. Verotai verabotai. Il y a beaucoup de babottes, je vous ai dit. Et les babottes, quand tu les amènes quelque part, ou les rabbanim, quand ils viennent quelque part, je parle de Géonim, quand ils devaient venir une fois, il y avait 40 personnes, ils ont mis la tête dans la salle, ils ont vu Arbaim Banashim, ils sont partis, ils ne sont pas restés. Quoi, vous me dérangez? Je vous parle de Gdolim. Ça s'est passé à mon natif. Il dit quoi? Il n'y a que ça? Bitul Zwan de Julien, il y a la mettre Baïshiva. Ok, אני לא שופט. יכול להיות שזה נכון, אני לא יודע. זה לא הדרך שלי, אבל אני לא יודע. Je vous parle de grands rabbinim qui ont écrit des livres qui sont là-bas. Je ne parle pas du Rav Yosef, bien entendu. Je מדבר על גדולים שבאו ראו שהאולם
מלא ב-10%, הרבה אנשים היו, הלכו מהמקום, לא חילקו דברי תורה. זה דרך, אני לא שופט, לא יודע, זה לא דרך שלי, אבל זה היה הדרך שהיה. באתי לשיעור, הרב לא דרש את שיעורו. טוב, יש אנשים, quand ils viennent, on a fait un Achnasat Sefer Torah, on a invité un rab, le rab il a dit, je veux ma photo avec un Mekoubal à Eloki, sinon je viens pas. Je lui ai répondu moi-même, Mla Raha. L'otavo, Vani Osser le Khalabou, ça ne pas. C'est pas une blague, je ne mens pas, je ne mens jamais. J'ai une qualité, c'est que je ne mens jamais. C'est, ce que je vous dis, c'est émettre. J'ai dit Mla Raha chez l'Oyavo. Il veut sa photo devant, il a demandé comme ça. תמונה שלו, ושיהיה כתוב, היא איש האלוקים, עדין. אני מצטער מאוד. vous allez, כשאתם הולכים לאומן, אתה רואה צדיקים עוברים, שומרי ראש, עוברים. רבי משה אדרי, ידע תורה, אפורבא דכולבא. עושה ניסים ונפלאות. כל גדול שהיה פונה אליו היה חוזר כאילו הוא יוצא מן הכותל. לעולם לא פרסמו אותו, ויותר מזה. כשבן אדם הוא עצום בתורה, כשבן אדם עושה ניסים ונפלאות, quand une personne est capable de faire des miracles, תכלס, pas des miracles aujourd'hui, בלי לזלזל באף אחד, חס ושלום. אתה מחכה 8 שעות לגדולי הדור. 8 שעות, 10 שעות, אתה מגיע, תן פתק, ברכה, בחוץ. לא, אצל רבי משה זה ממש לא ככה. אתה יוצא ביום שלישי בשעה 10, הכל נגמר. ביום שלישי בשעה 10, הכל נגמר. מובחר, מישל, היה לו בעיה אחת עם המס הכנסה. הוא עשה הרבה שחור, במשך רק 10 שנים. לא, אני לא צוחק, זה היה בבלוויל, il a fait du שחור, גם הוא. מישהו בחר אותו למס הכנסה, il a été vendu aux impôts. Quand ils sont venus dans le magasin, ils lui ont demandé tous les dossiers. תוציא עכשיו חשבונות, הכל. זה היה תקופת des vidéocassettes. Il a acheté en 6 mois 500 000 cassettes. Il en a déclaré 50 de vendus. הוא קנה 500 קסט וידאו, והוא דיווח למס הכנסה שהוא מכר רק 50. עכשיו איפה כולם? אין. הוא עשה כל שחור. Quand le mas הכנסה est venu dans la boutique, Michel a appelé Rabbi Moshe Ederi. Il lui a dit viens tout de suite. On a ça le Rabbi Moshe Ederi. Il lui a dit prends ça, mets-le sur la chaise. Là où il va s'asseoir, tu le mets sur la chaise. T'as raconté ça? אחרי את זה גם אתה. טוב, בא רבי משה אדרי, נתן לו איזה נוזל כלשהו שהוא אמר, השפעות עליו, שם את זה על הכיסא, בא הגוי של המס הכנסה, יושב, והוא מדפדף דפים שהכל ריק. j'ai mis qu'est-ce qu'il regardait. Il m'a dit il n'y avait pas de chiffre, j'ai rien déclaré. Il faisait comme ça. טוב מאוד, טוב מאוד. Michel il m'a dit, j'étais tellement choqué que je lui ai demandé mais qu'est-ce que vous voyez que je vois pas parce que là il n'y a rien. Il a reçu le tampon taquin. Il lui a dit Toda Rabba, super, merci beaucoup monsieur. À la prochaine. Alors il a appelé Rabbi Moshe Ederi, il lui a dit c'était quoi le produit que j'ai mis sur la chaise? Et il lui a dit c'est un produit qui va te donner le tampon, tout va bien. Comme ça. Quand on est gadol à ce point-là, que Ima Sheli, Hashem Shomechayea, Aïnou Bedram Tsarfat, on était en Dram Tsarfat, c'est le sud, à Jean-les-Pins, station des Tunisiens, station du Pambagna, qui veut démarrer au chaud. Le boum boum. Rochard. On aurait pu faire une yeshiva là-bas avec des feuilles. Riotai verabotai, lo haya nayad, il n'y avait pas de téléphone, lo haya nayad. Ani et Moshe ach sheli, on était avec ma mère, et ma mère הייתה מאוד מאוד חולה. Et elle tremblait בחודש אוגוסט בדרום צרפת 33 מעלות עם 80% לחוקות. On descend en bas, ma mère était très malade, mais vraiment très malade, elle sortait de l'hôpital et elle tremblait. Maintenant on a eu un problème, on a Jean-les-Pins au mois d'août, elle nous dit Olas Omok, sur la petite ta mère, apporte-moi toutes les couvertures, je tremble. Et elle était bleue. Non, excusez-moi, c'est pas comme ça.
elle était fiévreuse, très fiévreuse, autant pour moi. Qu'est-ce que fait mon frère Moshe? Il descend appeler à la téléphone public, il appelle Rabbi Moshe Deri, et il lui dit, ma mère est très malade, et c'est Rabbi Moshe Deri qui nous a dit, bon, alors achetez plein de couvertures. Et nous, qu'est-ce qu'on a répondu? Mon frère, il vient à la maison, il me dit, David, va vite acheter plein de couvertures. Je lui dis, mais ça va pas ta tête, il fait 33 degrés, on va s'arracher la peau, quelle couverture t'as? Rabbi Moshe, ביקש מאח-שלי לקנות הרבה פוחים ושמיכות וכן לזה הדרך. בחודש אוגוסט בדרום צרפת, ששם אתה פשוט מתחמם לבד. והנה בלילה, אמא שלי הייתה ב-40 חום מעלות ולא מרגישה טוב, פתאום הופכת להיות ממש חיוורת, כחולה, ופשוט רועדת. Toute la nuit, mon frère et moi, Moshe, on l'a veillé. Ma mère n'a pas cessé de trembler jusqu'au matin de froid. Elle était vraiment gelée. Et on disait, maman, il y a un problème, on a eu peur. Pourquoi? On touchait ses pieds, ils étaient gelés. Ses mains étaient gelées, son visage était gelé. Le lendemain matin, à 8h, on appelle Rabbi Moshe Deri pour ne pas le déranger trop tôt. Et il nous dit, ah, ça va votre maman? Je dis, ouais, mais il y a un problème. Il dit, oui, je sais, je l'ai mis dans le congélateur. הוא גם חי את זה, הוא היה גם במקרר. הוא אמר לי בפירוש, שמתי אותך במקרר. ואמא שלי, בשעה 8 בבוקר, ממש קמה ממחלה קשה מאוד, ועד היום הזה לא חזרה למחלה הזאת. הוא לקח סכין, כתב דברים, עשה השפעות, שם אותה במקפיא. הוא אמר לנו, תקנו לה עכשיו פלוחים, יהיה קר מאוד בלילה. בן אדם שכזה, מה הוא מחפש? תראו מי אני. תבינו מי אני, תשכילו מי אני. רבי משה דרי לא נהנה משום כבוד בעולם הזה. שום כבוד. עד כדי כך שהיה מסרב שנקרא לו רבי. Quand on disait Rabbi Moshe Deri, il disait non, monsieur Deri. C'est comme ça, Chantal? הוא חינך אותנו לא לקרוא לו רב. מיסטר, monsieur. ז'ינמי רב. איפה רב? כך הוא היה. אבל אני שאלתי אותו, אמרתי לו, הרב, אתה אומר לי ללמוד בחברותה. Il me disait toujours, va étudier avec un compagnon d'études. Je lui dis, vous avez un compagnon d'études? Il ne fallait pas être chutzpan avec lui parce que sur un regard, il pouvait te griller, tu vois. Il m'a dit, Yeshli. Je lui ai dit, vraiment? Ah, le petit rabbin, à l'époque, pour ceux qui savent, parce qu'il y avait un petit rabbin qui venait de Aix-les-Bains. Rav Azoulay. On l'appelait le petit rabbin parce qu'il est petit. Il me dit, non. Je lui dis, avec qui vous étudiez, Rav? Il m'a dit, tu connais pas. D'accord. Il m'a dit, de sa bouche. On le met à pêcher. אני לומד עם רבי יצחק לוריה, אני לומד עם לפעמים עם דוד המלך, אני חשבתי דוד המלך חבר שלו, אני לא יודע מזה. אני לומד עם רבי יעקב אבו חצרה, ולפעמים יורד בבא סאלי. אמרתי לו, מה זה יורד בבא סאלי? מי הם? איפה הם גרים? הוא הסתכל עליי, אמר לי, לא. Ils viennent d'en haut. Je dis, ah, c'est super, c'est comme les films. J'ai vu un film, Cosmos 1999. Et c'est vrai, de quoi tu me parles? Quand j'ai étudié la biographie du Ari Akadosh, de Baba Saleh, je me suis rendu compte de mettre qu'on parlait de choses incroyables. Et pas une personne et pas deux personnes m'ont témoigné, ils m'ont dit qu'ils entendaient Rabbi Moshe Deri parler avec quelqu'un dans une chambre alors que quand il ouvrait, il était seul. כמה פעמים סיפרו לי את זה. הוא סיפר לי שהיה אור ענק וכל ערב באים ללמוד איתו, הוא סיפר לי. הוא גם סיפר לי דרך אגב. Il m'a dit que c'est à cause de Fleury qu'ils sont partis. Il t'a dit ça? פעם אחת הוא סיפר לי רבי משה דרי שהוא קיבל 3 אורחים, דוד המלך, רבי יעקב אבו חצרה והארי הקדוש. והיה אור גדול גדול בבית ואשתו הייתה לצידו. Donc il y avait une grande lumière comme ça. Rabbi Moshe Deri m'a raconté, il a raconté aussi à Patrick. Et il a dit à sa femme, si c'est la même histoire, va préparer du thé. Oui, il a tapé avec sa canne, il a dit. Ah, זה אותו סיפור. אז הוא סיפר לו גם כאן, אני רואה עכשיו שממש הוא סיפר לו. הוא סיפר לי שעם המשענת שלו, נתן קיצות ככה על השולחן ואמר לרעייתו להכין תה. היא אמרה, למי? תכיני עכשיו 3 תה, מיד. תה עם ננה. Nana, pas en français, Nana en... Des Marocains. Mais Fleury lui a dit, tu es devenu fou, il n'y a rien ici. Quand elle a commencé à comprendre
Quand elle a commencé à voir, elle a hurlé à ce qu'il paraît. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont partis tout de suite. Itzaaka, Shirata et Aor Mikarev, Itzaaka Babayt, Vemiad Alchou Bechazara. Ouais, quoi, ça l'air? הוא היה מרוקאי, קצת עצבני מטבע. לא, זה לא צחוק. אני מדבר איתכם, אשתו הייתה יושבת פה, אני יושב פה והוא באמצע. כבר בגללה, הוא כעס עליה. היא אמרה, מה, אתה מפחיד אותי, אתה מוריד לי נשמות מן השמיים. היה דברים פלא פלאים. Et c'est ce que je voulais vous dire. Liot Ish Gadol, d'être quelqu'un de grand et de montrer ses connaissances et de jouer les babottes. Quand est mort Baba Saleh, j'ai appris, moi qui ai vécu 3 ans à Netivot, chez Niftar Baba Saleh, הייתי חי שם 3 שנים בנתיבות, גיליתי שרצו שרבי משה דרעי יהיה הבבא סאלח בנתיבות הבא. פירוש הדבר שיבואו עוד הרבה תיירים ושתתפתח העיר, הציעו לו להיות... Attends, laisse-moi finir d'abord, parce qu'après il me regarde, vous me regardez, בסוף vous allez me mettre l'œil. Attendez. רבי משה דרעי, גיליתי בנתיבות שרצו למנות אותו הבבא החדש, האלוקי ממש, בעיר נתיבות. Ils ont voulu nommer Rabbi Moshe Deri quand Baba Saleh est mort. Tout de suite à sa place, ils lui ont proposé une maison de s'installer. Achel Merega Azeh, à l'époque, Simi m'a dit qu'il interdisait Klal de recevoir personne quand il venait à Netivot. הוא סירב, מאותו רגע שימנו אותו להיות המקובל האלוקי החדש של נתיבות, הוא היה מסתיר את הגיעתו לנתיבות לאף אחד ולא מקבל יותר אף אחד. שלא ידישו בכלל הוא נמצא. שלא יחלקו לו שום כבוד. Je ne sais pas si vous comprenez de quoi on parle. Quelqu'un qui n'est rien. Il pense qu'à se dévoiler, il veut son nom quelque part. Mais quelqu'un qui est tout et qui veut surtout pas qu'on l'appelle même pas arabe, ni qu'il ait ses souvenirs, ni rien du tout. C'est quelqu'un d'exceptionnel. Oui, il a sonné maintenant. Sonné Manachon. Tu lui faisais un cadeau, il t'en faisait 2. Ali Shamati d'abord, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais j'ai entendu de ma mère aussi qui me l'a confirmé. אני שמעתי מאמא שלי שכשאשתו הייתה מכינה לו חגים, elle recevait automatiquement un cadeau en contrepartie. Mais un cadeau c'est... תמיד אתה מאשר. רבי משה דרעי שאשתו הייתה עושה לו אוכל לכבוד החג, הייתה מקבלת יהלום או נסיעה או משהו עצום, דברים של הון תועפות של כסף. Pour un repas. Tu vas en France. Moi, je ne l'ai pas dit là. Non, c'est chaud. On va pas se donner. פטריק מספר שפעם אחת הביא לו, פטריק מספר שפעם אחת הביא לו מתנה, חולצה, הוא יצא משם עם גביע של זהב. כסף. של כסף, של כסף, מחילה, אבל אמיתי. זה פירוש הדבר שהאיש הזה היה ממש יוצא מן הכלל. אבל הכוח הכי אדיר, כמו שאמר רבי מאיר לוגסי, שבן אדם שהוא גדול, למשל, אתם אברכים, לומדים יומה ולילות תורה, מתי יבוא הזמן שתהיו ראש ישיבה, ראש קהילה, זה מה לומדים? מה? רבי משה דרעי שנא את זה, היה בורח מזה, היה אומר רק אצל השם, אני רוצה רק אני והוא, הושיענו. ובזה אני מסיים את דבריי, je voudrais finir quelque chose d'encore plus grave. Plus grave! Quelque chose que je vous ai jamais dit, que j'ai encore jamais raconté sur lui. Dans la Mikdama du Etz Chaim de Rabbi Chaim Vital, il est marqué que tout celui qui touche à des Shemot raccourcit les jours de sa vie, ses enfants quitteront le chemin de la Torah et sera déchiqueté par les gens dans la tombe. Comme ça, c'est marqué dans la Mikdama du Etz Chaim. Première feuille. Lola Gad Beze. Et le Rabbi Chaim Vital, qui lui-même faisait des Shemot, d'Arkatamut, lui-même faisait des Shemot, il dit, et ne viens surtout pas dire que c'est pour sauver des Juifs, pour leur sauver la vie que tu vas faire des Shemot. Parce que tu ne seras pas sauvé de ces décrets. Nous Rabbeayom. Celui qui touche à des Shemot, qui fait des Hashbaot, veut le nier mort sur blanc. הראש כולל, נכון? כתוב ככה, אסור להתעשק עם שמות, כתוב בעץ חיים במקדמה, ומי שעוסק בזה, בניו ילכו בדרכו שלא בתורה, ויקצר את ימיו, ובקבר ייתן דין וחשבון. כתוב, ce que je dis c'est marqué, je lis mes yeux, c'est pas juste moi raconter. Moi j'avais posé la question à Rabbi Moshe Deri, שאלתי אותו את השאלה הזאת, שהיה כותב הרבה שמות, הרבה שמות.
Vaya matzil mamash matzavim bilti afich. Il sauvait des situations qui n'avaient aucune solution. Une fois, je suis venu le voir pour une Goya. Je ne lui ai pas dit que c'était une Goya. Je dis voilà, il y a une dame qui a une très grande maladie. Il était dans sa chambre. Je lui ai dit est-ce que vous pouvez faire mon schéma, ça je savais le dire par contre parce que chacun chez nous avait un schéma, donc on était plein de schémas. On était armés. Hein? On était armés. On était armés, ouais, remplis de caméras. Et je lui ai dit, il m'a dit, Ken, mais il sauve. Je lui ai dit, elle a telle et telle maladie. Yesha machala ploni. הוא הסתובב אליי, אמר לי, לא, אני לא אכתוב לה. אמרתי לו, למה? היא גויה. אמרתי לו, כן, אסור לי לכתוב. Ça s'est passé chez moi, chez mes parents à la maison. Je lui ai pas dit qu'elle était Goya. Il s'est retourné, m'a regardé, il m'a dit, non, Aïcha Azot est Goya. Je n'ai pas donné le nom, j'ai rien dit. Je lui ai dit, elle est une femme que je connais, elle me fait de la peine, elle a une maladie. C'était effectivement la voisine du 3e étage, une femme de 25 ans, qui était atteinte d'une grave maladie qu'elle est en s'empirant. Et je lui ai dit, est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour elle? Il m'a dit, non, mais je ne suis pas niveau faire. Assourli. Et je lui ai dit, mais quand vous écrivez des schémotes, il m'a répondu, dans la vie, quand Dieu te donne une arme, il faut t'en servir pour sauver le peuple. Je lui ai dit, mais cette arme-là, chaque fois que vous écrivez, vous me dites, je suis fatigué. Chaque fois, pourquoi? Ça s'écrit à des heures précises, pendant la nuit, d'âge, baot, des anges, des trucs de fou, de fou, de fou. Je lui ai dit, mais vous risquez votre vie? Il m'a dit, c'est pas grave. Je sais ce qui se passe. Je sais tout ça. Mais si je dois sacrifier pour sauver un juif, pour le ramener à la vie, pour le ramener au sourire, parce que s'il y avait une chose qu'il était capable de faire, tout le monde, tout le monde, tout celui qui rentre avec des problèmes, עם פתרון בידו, אין אצלו בעזרת השם ברכה והצלחה, אין דבר כזה, אין. הוא שומע אותך, עושה לך חשבון במקום, חביבי, מחר בערב אין כלום. אמא שלי היה לה סרטן במעיים, יצא הכל, אין כלום. דימום, אין כלום. אח שלי, סמי, mon frère Sami, que Dieu le bénisse, il était trisomique dans le ventre de ma mère. הוא היה מונגול, בתוך הבטן של אמא שלי. אמא שלי רצה להוציא אותו. אמר, תעביר את זה לבטן, הכל יהיה בסדר. הוא יהיה יפה וחכם, יצא יפה וחכם. אחותי מרים, בגיל 3, קיבלה סרטן במוח. Elle est devenue aveugle. תברא מנעים. נכנס רבע שעה בחדר, היה מה שהיה, לא יודע בדיוק, יש כמה גרסות לסיפור הזה. Il y a plusieurs versions de cette histoire, parce qu'elle était très jeune, aujourd'hui elle a 60 ans, donc on rappelle un petit peu la תקופה. אבל que מה שכן בטוח זה מה שסיפרה לי אחותי. אחותי מרים, כשעשתה את העלייה שלה, שבאה לארץ, quand elle est venue en Israël, ils lui ont demandé le tic רפואי מהשין נולדה. Ils lui ont demandé le tic רפואי, le dossier médical, obligatoire. Quand elle a reçu le dossier médical, il y avait marqué ככה, בגיל 3, נכנסה לבית החולים, je crois que c'était la salpêtrière, יש שמה כתוב, היא אמרה לי במו עיניה שהיא ראתה את זה, קו אדום, מקרה אל טבעי, אין הסברים. Il y avait dans le dossier un trait rouge sur elle, maladie, cancer du cerveau, fille aveugle, âge 3 ans, cas inexplicable, un trait rouge. Inexplicable. Moi, la première version que j'ai reçue, c'est celle que je vais vous donner, c'est que Rabbi Moshe Deri est parti à l'hôpital, il s'est enfermé avec ma sœur, il a fait ce qu'il a fait, ni lo yada ma shawasa, ni lo haiti bamakom. Enfin, ce que je sais, c'est que ma sœur a retrouvé non seulement la vue, mais Baruch Hashem, il chaya, ben a shum baya bamorach, lav dafka, il meot pikrit, mais meot tova. Zé kabbalah maasit. Les médecins, quand ils ont vu ça, ils ont voulu le rencontrer. Vous sirev li pagesh itam. תבינו מה זה להיות גדול, בן אדם שהוא מולטי מיליארדר, אני לא רוצה להראות את השחור, בן אדם שהוא יכול להיות מפורסם בכל העולם כולו, שיש תמונות בכל מקום, הוא מסרב את זה. Et ça c'est la plus grande, extraordinaire mida qu'un homme puisse trouver. Moi j'aimerais voir, כתוב, וישמן ישורון ויבעט, quand tu grossis, tu deviens riche, tu dis plus bonjour aux autres. Quand tu deviens une célébrité, t'as honte quand tu as ton copain qui vient de Tunisie ou du Maroc, ah ça va toi, t'as honte, t'es un grand. Rabbi Moshe Deri lo shina kloum. היה צדיק depuis qu'il était petit, והיה איש פשוט ורצה להילחם על הפשטות שלו, ולא ידעו מיהו. וזה הוכחה שמן השמיים, c'est une preuve, שפרסמו היום את שמו באתרים. Il y a beaucoup de maisons aujourd'hui
qui connaît ce nom de Rabbi Moshe Deri, où Istir et Atzmo, Aval Gidel et Shem Hashem. Il a fait grandir le nom de Dieu. Aujourd'hui, on peut dire que Rabbi Moshe Deri, par le biais des Atarim qu'on a aujourd'hui, Bechol Atar Ve'atar, par le biais de l'étude qui est faite ici, beaucoup de gens, je ne sais pas combien, mais on pense aujourd'hui à des milliers, connaissent qu'il y a eu un grand rab qui s'appelait Rabbi Moshe Deri. Sa tombe est visitée par des centaines et des centaines de personnes par semaine. Baruch Hashem, j'ai entendu Michel qu'il forçait maintenant. Ils vont faire des tikkunim. J'ai des amis qui vont là-bas sur la tombe à Netivot, ils prennent des photos. Hier, j'ai reçu Yitzhak Cohen qui était là-bas. Il m'a pris une photo, il m'a envoyé. Il m'a dit je prie pour toi sur la tombe de ton rab, de notre rab. Il a changé un peu la girsa. Veza koach shelanu be'ezrat Hashem lomar shekama she'adam astir et atzmo וכמה שיגלו אותו בשמיים. אבל מה שכן בטוח, ששכרו של רבי משה דרי הוא פשוט שלם. למה? כי כותב רבי נחמן מברסלב, רבי נחמן de Breslev, il dit, tout celui qui reçoit du kavod dans ce monde, lui est retiré du monde futur. כל מי שמקבל כבוד בעולם הזה, והוא נהנה מהכבוד הזה, לא רק שבקצר חייו, אלא מורידים לו משכרו מהעולם הבא. Comme ça כותב רבי נחמן de Breslev. Je peux vous affirmer en mon nom et celui de Patrick et de Chantal, ceux qui l'ont connu à sa table, que Rabbi Moshe Deri n'a jamais profité d'aucun kavod. Aucun kavod. וכל הכבוד שאמור לו היום עם תלמידי חכמים בית מדרש קטן שמחר יהיה גדול. תודה רבה.